डाब गेट फाटला डाब डाब गेट फाटला डाब से फाटिला देखना मामा किस तरकारी करुचु ए हे हेलो गाइस केमती अछंती आशा करके समस्त भल होते मैं बहुत भल अच्छी आज पुणी आ गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत जनाऊँ तो आज सेमती किसी ना तो काल राति सारा कंटिन्यू वर्षा ही तो चारिआडे पानी पूरा आम घर सारा भी पानी देखी दूसरी सुईटी तो सका उठे उठे के मसला छाड़ी आज बोधे चिकेन फिकेन हम बोधे जना पड़ा मु माछ आनी धरिकी आनी तो चेंग माछ करांडी माछ ये आनी आंकर खाली बुला चलती सका उठते ना खाली बुलवे तुम दी जन का आमर बड़े बनिया मुझे आमर बड़े बनिया ढूंढ क्या गला मु भावुले जा रेंटू ये ढूंढ को आगे धरियो बंची ना मरीगला ढूंढ मार गया कहीं माछ कहीं हाँ रेंटू माछ कहीं भाई जाल बहुत लगे माछ धरिया हम तो गला तुम्हारे सेठ गला कुछ तो खेलेगा बेस्ता ना मार सकता खेल देगा चुप पड़ी वाले kenapa dia bang betul betul aco ठंडा रखने बाहर देखो ना हाँ तुम काम चलाना ना मामा कहीं मामा 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 एती मामा देखी हला ना ना किचन
ତଳେ ଭେଟିଗଲା ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ନା ନା କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି। ନା ନା ମା କେଠି ଭେଟିଗଲ କେଠି ଡାବ ଫାଟିଲା ଡାବ କେଠି ଫାଟିଲା ଡାବ କେଠି ଫାଟିଲା ଡାବ ଡାବ କେଠି ଫାଟିଲା ଡାବ ସେଠି ଫାଟିଲା। ଦେଖ ମାମା କିସ ତରକାରୀ କରୁଛୁ ଏ ହେ ପୁରା କଷା। ଶୋଇଛି ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗର ପୁରୀ ଛାଙ୍କିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆଉ ଏକଲା ତ କରିହେବନି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୀ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି ତ ରହିଯାଉ ନହେଲେ ଉଠିଗଲା ଛାନି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ପୁରୀ ଫୁରୀ ଏତେ ବିଶେଷ କରେନି। ମୋତେ ରାନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରିବ ସତରେ ରାନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରିବ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଫୁରୀ କ'ଣ ପୁରୀ ଫୁରୀ ମୋତେ କହିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ଭୋଗଳି ଦେବେ ବସୁ ତାପରେ ଫଟୋ ଖାଇନି ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ରହିଯାଉ ଟିକେ ଉଠା ଏତେ ସମୟ ତେଲ ଅଛି ନା ବସ गाइस ब्लॉग तो अधार होता मुझे मार्केट पड़ी आस्ते बहुत लेट होगा तो आज माने वर्षा बुधा होता टे जर जर लगे तो शुई तो शुई उठी पुणी ब्लॉग कली तो पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग को गुड नाइट।